আপনারা নিশ্চয় অবগত আছেন যে বর্তমানে এইচএসএলসির এক্সাম চলের কয়েকদিন পরে এইচএসএলসির রেজাল্ট বাড়িব এবং এই এইচএসএলসি পরীক্ষার যারা উত্তীর্ণ হইবা তারা পরবর্তী শিক্ষা গ্রহণের লাগি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে এডমিশন লইবা। তো অনেক ছাত্ররা হয়তো টেনশন কতরা বা অনেক গার্জেনটা হলে চিন্তা কতরা যে আমার বাচ্চারারে আমার ছেলেমেয়েরারে কোন প্রতিষ্ঠানে এডমিশন করাইতাম। বরাকবেলিত অনেক নামি দামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সকল আছে, যার মধ্যে থাকি একটা হইল গিয়ে বিকন সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুল। এই প্রতিষ্ঠানও আগামী 7 তারিখ একটা অ্যাডমিশন কাম স্কলারশিপ টেস্টের আয়োজন করা হয়েছে, যে টেস্টটা অনেক ছাত্রছাত্রী হলে দিবা এবং তার মধ্যে থেকে অনেক ছাত্রছাত্রী হলে এখানে অ্যাডমিশনের সুযোগ লাভ করবা। এর মধ্যে প্রথম যে 30 জন হইবা তানতানরে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে 2 বছর এখানে শিক্ষাদান করা হইব। আর বাকি যারা স্টুডেন্ট সিলেক্ট হইবা অ্যাডমিশনের লাগিয়া তাই এই প্রতিষ্ঠানও যে ফিসগুলো আছে ফিসগুলো দিয়া পড়িবা। তো এই অ্যাডমিশন টেস্টও এপ্লাই করার লাগিয়া আপনারা এই বিকন সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলের ওয়েবসাইটে গিয়া রেজিস্ট্রেশন করতে পারবা বা তানতানোর কন্ট্যাক্ট নাম্বারও দেওয়া আছে আমরা স্ক্রিনও। আপনারা কন্ট্যাক্ট নাম্বারে যোগাযোগ করিয়া বিস্তারিত কিছু জানবার হইলেও জানতে পারবা। আর ওয়েবসাইটে গিয়া ডাইরেক্ট যদি রেজিস্টার করেন তাহলে আপনার হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে সব কিছু পাঠাইয়া দিবা। এবং যে স্টুডেন্টস সকলে এই প্রতিষ্ঠানও অ্যাডমিশন কাম স্কলারশিপ টেস্ট দেওয়ার লাগি অ্যাপ্লাই করবা, আপনারা বিশেষ করে এই ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখবা। যদি আপনারা এই ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখেন তাহলে আপনারা এই প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানতে পারবা, কারণ এই ভিডিওর মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠানের বিগত বছরের রেজাল্টগুলো তুলিয়া ধরা হয়েছে এবং এই স্কুলের অনেক স্টুডেন্টস সকলের ফিডব্যাক লওয়া হয়েছে। তো এগুলো আপনারা জানতে পারবা। এবং এই প্রতিষ্ঠানও অনেক বারা থাকিয়া সারকল আনা হয় অল ওভার ইন্ডিয়া থাকি। তো তান্তানোরও ইন্টারভিউ আছে এই ভিডিওত, আপনারা দেখবা সম্পূর্ণ বিস্তারিত। হায়ার সেকেন্ডারি শিক্ষা জগতে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনার জন্য বিকন সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুল 2016 সন থেকে এক অদম্য প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। এই 7-8 বছরে আমরা আমাদের ছাত্রছাত্রীদের ফলাফল বা সফলতা দেখে কনফিডেন্টলি বলতে পারি যে আমরা এই লক্ষ্য পূরণে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছি। প্রত্যেক বছরের ন্যায় এবছরও কিন্তু আমাদের রেজাল্টে কোনো ব্যতিক্রম নয়। কেননা 2023 সনের এই রেজাল্টে আমরা দেখতে পাই যে করিমগঞ্জ ডিস্ট্রিক্টে সায়েন্সের টপার আমাদের প্রতিষ্ঠান থেকেই এবং কমার্সের টপারও আমাদেরই এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে। তাছাড়া আমাদের কলেজে আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে থেকে 17 জন ডিস্টিংশন পেতে সক্ষম হয়েছে, যেটা বরাক উপত্যকায় সর্বোচ্চ। 81 জন স্টার মার্কস পেয়েছেন, সেটাও আবার বরাক উপত্যকায় সর্বোচ্চ। 406টা লেটার মার্কস এসেছে, আবারও বলতে হবে সেটা বরাক উপত্যকায় সর্বোচ্চ। এছাড়াও 142 জন ছাত্রছাত্রী সরকার প্রদত্ত বাণীকান্ত কাকতি অ্যাওয়ার্ডের মারফতে ওরা স্কুটি পেতেও সক্ষম হয়েছে, আবারও বলবো সেটাও বরাক উপত্যকায় সর্বোচ্চ। তো এই সফলতার পেছনে আমাদের শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীদের শিক্ষাদান, তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং একটা ফ্রেন্ডলি এনভায়রনমেন্ট উইথ দ্য স্টুডেন্টস তৈরি করে রাখা, আমাদের যে শিক্ষা পদ্ধতি, শিক্ষার যে সিস্টেমটা যেটা সবসময় আমরা আপগ্রেড করতে সচেষ্ট থাকি, সেই ফ্যাক্টরগুলি সবসময় কাজ করে যাচ্ছে। নমস্কার, আমি বান্টি রয়, জেনারেল সেক্রেটারি এবং কো-ফাউন্ডার বিকন সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুল বদরপুর। আপনারা হয়তো অবগত আছেন, প্রত্যেক বছরই বিকন সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুল স্কলারশিপ টেস্ট আয়োজন করে থাকে। এবারও আমরা স্কলারশিপ টেস্ট আয়োজন করেছি ক্লাস 9 এবং ক্লাস 11-এর জন্য। এই অনলাইন স্কলারশিপ টেস্টটা রেজিস্টার করার জন্য আমাদের যে ওয়েবসাইট আছে সেই ওয়েবসাইটে যোগাযোগ করতে হবে। সেখানে যোগাযোগ করলেই আমরা সেই লিঙ্কগুলো মোবাইল নম্বরে আমরা পৌঁছে দেব এবং সেই লিঙ্কে ক্লিক করলে সেই ছাত্ররা বাড়িতে বসেই পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পাবে। সেই পরীক্ষাটা হচ্ছে 7 মার্চ বৃহস্পতিবার সকাল 11টা থেকে। তাই এই পরীক্ষাতে যত সম্ভব আপনারা যোগাযোগ করুন আমাদের সঙ্গে। আর এই পরীক্ষাটা দিলে 30 জন বাচ্চাদের আমরা প্রত্যেক বছর সম্পূর্ণ বিনামূল্যে আমরা সুযোগ দিয়ে থাকি।
আমাদের কলেজে পড়াশোনা করার, শুধু তাই না নিট বা JEE আমরা আমাদের ইনহাউস কোচিং থাকে, সেটাতেও সেই বাচ্চা একদম সম্পূর্ণ বিনামূল্যে একটা সুযোগ পাবে। এছাড়াও আপনারা হয়তো অবগত আছেন, আমরা ক্লাস 6 থেকে আমরা এই বছর আমাদের যাত্রা শুরু করেছি। তাই আমরা আমাদের এই ক্লাস 6 থেকে 8 পর্যন্ত যে ভর্তি পরীক্ষা, সেটা কলেজে বসে পরীক্ষা হবে, সেটা হবে 9 মার্চ শনিবার। তাই আপনারা অতি সত্বর আমাদের কলেজের সঙ্গে যোগাযোগ করুন, নিচে দেওয়া ফোন নাম্বার আছে, সেখানে যদি কোনো জিজ্ঞাসা থাকে সেখানে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন। তাছাড়া আমাদের ওয়েবসাইট আছে, সেই ওয়েবসাইটে আপনারা সম্পূর্ণ বিবরণ পেয়ে যাবেন। তাই অতি সত্বর যোগাযোগ করুন, বিকন সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলের সঙ্গে যুক্ত হন। ধন্যবাদ। তোমার নাম কি দেয়? আমার নাম মুহসিনা খানম চৌধুরী, তুমি কোন প্রতিষ্ঠানে পড়ো রে? বিকন সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুল বদরপুর। এখানে পড়িয়া তোমার মানে ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে না আগে থাকি? ইয়েস, আগে থেকে ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে যে আমি আগে বেঙ্গলি মিডিয়াম পড়েছিলাম, কিন্তু এখন এখানে ইংলিশ মিডিয়াম পড়েছি, কিন্তু কোনো প্রবলেম হয়েছে না, কারণ টিচাররা খুব কোঅপারেটিভ, তারা আমার সব কিছু হেল্প করতে পারছে, আর আমি আগে থেকে বহুত ভালো হইতে পারছি। আচ্ছা, এখানের এই প্রতিষ্ঠানে তোমার কোন জিনিসটা ভালো লাগে? বিশেষ করে যে সব টিচাররা খুব কোঅপারেটিভ, তারা সব কিছু যা কিছু শেয়ার করি সব কিছু হইতে পারে, যে কিছু ডাউট দেখে সব কিছু ক্লিয়ার করে দেবেন, সব ঠিক থাকে। ওকে, থ্যাংক ইউ। আপনার নাম? আমার নাম ফরিদা সুলতানা বড় ভैया। আচ্ছা, আপনি ওখানে পড়েন? জি কোন ক্লাসে পড়েন? 11। তো আগে নিশ্চয়ই মেট্রিক দিয়েই কেন আইসেন? জি। তো আপনার আগের এক্সপিরিয়েন্স আর এখনকার এক্সপিরিয়েন্স কতটুকু ব্যবধান আছে? আগের এক্সপিরিয়েন্স বেসিক্যালি আমি একটা CBSE স্কুলে আসলাম, সো বেশি কোনো ডিফারেন্স আইসে না, বাট টিচার্সরা বহুত কোঅপারেটিভ আমরা লগে। উই আর ভেরি ফার ফ্রম আওয়ার হাউস, বাট উই ডু নট ফিল এনি লাইক রিকোয়ারমেন্ট অফ আওয়ার প্যারেন্টস। কোনো তারা প্যারেন্টসও রিকোয়ারমেন্ট দিন না, nor we feel that we are lacking parents. They are always friendly with us, cooperative with us. This school has so much discipline that never we feel the lack of this. আচ্ছা, মানে মেট্রিক থেকে HSO তোমার ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে নি? Yes. তো এই ইমপ্রুভমেন্টটার পিছনে কার অবদান? তোমার নিজের অবদান না এই প্রতিষ্ঠানের কোনো অবদান আছে? Contribution, মানে আমারও contribution, my teachers' contribution, even my parents' contribution. Everyone contribution is the result of my result of my exams and all. ओके, थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम सेहत तमन्ना चौधरी है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 11 साइंस पे हूँ। तो अभी इस जो इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हो, हाँ, उसका एक्सपीरियंस क्या है आपका? मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली नाइट क्लास में मेरा जो डाउट होता है मैं नाइट क्लास में उसे प्रेजेंट करती हूँ 4 लोगों के सामने, और वो मुझे बहुत अच्छे से टाइम देते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके, थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम होंगबम सनाथवी देवी है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 11th साइंस पे। साइंस टीम पे? पहले जो इंस्टीट्यूट में पढ़ा था, अभी जिसमें पढ़ रहे हो, उसमें क्या अंतर है? पहले जिस स्कूल में पढ़ती थी वो भी सेवा था, ये भी सेवा है। इस पे जब इधर में आई, ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। इधर मैं अपने टीचर्स के साथ बहुत फ्रेंडली तरीके से बात कर सकती हूँ, एंड दे बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत हेल्पफुल भी है। जो भी प्रॉब्लम हो वो सॉल्व कर देते हैं, हम उनसे शेयर कर सकते हैं। हॉस्टल में रहते हो या डे स्कॉलर? हॉस्टल PG पे। हॉस्टल का एनवायरनमेंट कैसा है? अच्छा है, ये लोग सब कुछ ठीक ठाक है? ठीक है, थैंक यू। मैडम, आपका नाम? मेरा नाम प्रीति गवई है। आप कहाँ से और इस इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ बताइए। मैं हरियाणा से हूँ और 1 साल से इस संस्थान में पढ़ा रही हूँ। मेरे को यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लगता है, जिस तरीके से हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, टीचर है या फिर स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो हम काफ़ी कंफर्टेबली बात करते हैं एक दूसरे के साथ, जिससे बच्चे भी और हम भी एक दूसरे के साथ जो उनकी प्रॉब्लम्स होती है वो हम सोल्व कर पाते हैं। तो मैडम, आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हो, इसका एक्सपीरियंस कैसा है आपका? यहाँ पे पढ़ा के मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो काफ़ी डिसिप्लिन्ड है, पंक्चुअल रहते हैं, और हम साथ के साथ जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं ताकि वो अपने लक्ष्य को अचीव कर सकें। ओके, थैंक यू। আমার নাম আশরাফুল আলম তালুকদার। আমি এই কলেজে 2016 থেকে শিক্ষকতার কাজে নিয়োজিত আছি। আমি বিষয় শিক্ষক হিসাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়াই। এখানে আমাদের যে
শিক্ষা দীক্ষার যে পরিবেশ রয়েছে আমার বিশেষ করে আমাদের অথরিটি কলেজ অথরিটি বা সহকর্মী সবাদের মধ্যে একটা বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে পূর্ণ স্বাধীনতায় শুধু ক্লাসের ভিতরে নয় ক্লাসের বাইরেও আমরা ছাত্রছাত্রীদেরকে সবসময় সর্বস্তরীয় সহযোগিতা করে যেতে পারি। मेरा नाम अजय कुमार है। बेसिकली आई एम फ्रॉम हिमाचल और मैं यहाँ तकरीबन 1 साल से एज अ पीजीटी ऑफ मैथमेटिक्स काम कर रहा हूँ। और यहाँ पे एक चीज़ मैंने इस इंस्टीट्यूट में एक चीज़ नोटिस की है कि यहाँ टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। यहाँ पे बच्चे जो भी बच्चे आते हैं उनका जो भी लेवल हो, 2 साल में हमारा यही सारा एफर्ट रहता है कि उन बच्चों का लेवल बढ़ाया जाए। हम यहाँ पे बेसिकली बोर्ड के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के ऊपर भी ज़्यादा फोकस करते हैं ताकि बच्चे थोड़ा ग्रो करें, उनके नॉलेज में इम्प्रूवमेंट आए और ज़िंदगी में कहीं अच्छी जगह पहुँच जाए। माय नेम इज़ अखिलेश कुमार एंड बेसिकली आई एम फ्रॉम सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। बेसिकली मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और मैं बीकॉन जूनियर कॉलेज में फ़िज़िक्स पढ़ाता हूँ 11 और 12 के बच्चों को। बेसिकली यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है बच्चों का, वो बहुत सारे बच्चे जो बोर्ड के साथ साथ उनको जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसकी भी तैयारी कराई जाती है। JEE और नीट के बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज में गए, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में गए हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में गए हैं। यहाँ पे नाइट क्लासेज भी होती है। हम लोग यहाँ पे रहते हैं 24/7। यहाँ पे वीकली टेस्ट भी होती है, ठीक है। तो बच्चों को हम लोग का पूरी फुल सपोर्ट होता है। किसी भी लेवल पे कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, उनके लिए डाउट क्लास की भी फैसिलिटी यहाँ पे है। तो हर एक एंगल पे बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स लाने के लिए जो वीक स्टूडेंट भी है उनको भी हम लोग बहुत मेहनत करते हैं उन स्टूडेंट पे, ताकि वो भी किसी से भी पीछे ना, वो भी अच्छे मार्क्स लाए। मैं बेसिकली स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करता हूँ क्योंकि अभी हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ मेरा ये फोकस नहीं रहता है कि उनको बोर्ड एग्ज़ाम पास कराना है। उनको इस लायक बना दिया जाए कि उसके बाद भी उनको जॉब मिले, अच्छी जगह पे जॉब मिले। कहीं वो गवर्नमेंट कॉलेज में ना भी जा पाए तो ऐसे स्किल्स हो, फिजिक्स के प्रति उनका पूरी तरह से मेरा यही फोकस होता है कि फ़िज़िक्स में उनका इंटरेस्ट हो और उस फिजिक्स के फील्ड में या फिर किसी भी फील्ड में लाइफ में वो अच्छा कर सके। माय नेम इज़ संजीव कुमार, आई एम फ्रॉम बिहार और मैं पिछले 6 साल से फ़िज़िक्स पढ़ा रहा हूँ, फ़िज़िक्स फैकल्टी हूँ। और मैं यहाँ पे इस कॉलेज के अंदर पिछले 1 साल से मैं काम कर रहा हूँ एज ए फ़िज़िक्स फैकल्टी। और हम लोगों का यहाँ पे जो एक इन्वायरमेंट बच्चों के लिए जो दिया जाता है बहुत ही बढ़िया, बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छा इन्वायरमेंट होता है। बच्चों को सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जितने सारे फैकल्टी हैं सब उनके साथ बहुत फ्रेंडली रहते हैं। इसका मेन रीज़न ये होता है कि बच्चा कुछ भी फ्रीली, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी फियर, वो कुछ भी खुल के पूछ सकते हैं। और हम लोगों का जो पढ़ाने का जो मेन तरीका रहता है वो ये रहता है कि हमें बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन एग्ज़ाम लाइक JEE और नीट, उसमें कैसे बेहतर से बेहतर स्कोर कर सकते हैं, इसमें हम लोग विशेष कर काम करते हैं। और जैसे फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का बहुत सारे बच्चों में इशू रहता है, उस प्रॉब्लम को यहाँ पे बहुत अच्छे से हैंडल किया जाता है। जैसे हम लोग पढ़ाते हैं तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हुए, सोचने का जो तरीका है, कैसे हमें किसी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अप्रोच करना है, इन सब चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। इसका रिजल्ट ये है कि बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ के इस कॉलेज के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में सेलेक्ट भी हुए हैं। और बच्चों के लिए यहाँ पे जो बच्चे थोड़े वीक पड़ जाते हैं उनको हम इवनिंग टाइम में डाउट क्लास के थ्रू उसको हैंडल करते हैं। और डाउट क्लास ऐसे तो हम लोग 24/7 अवेलेबल होते हैं सिर्फ बच्चों के लिए। और बहुत डेडिकेशन के साथ बच्चे यहाँ जितने सारे फैकल्टी हैं सब लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं, ताकि हम लोग, हमारा मेन फोकस होता है ये होता है कि बच्चा चाहे किसी भी लेवल पे हो, कैसा भी हो, उसको बहुत अच्छा एक शेप देना, 2 साल के अंदर अंदर उसको ऐसा बना देना ताकि वो बहुत अच्छा रिजल्ट दे सके बोर्ड और बोर्ड के साथ साथ ही नीट और JEE एग्ज़ाम। थैंक यू।